Pernahkah kalian berpikir, seberapa rapuh dunia yang kita bangun? Kita hidup di tengah jutaan kilometer kabel tembaga dan triliunan gelombang radio yang tak kasat mata. Kita merasa aman karena segalanya ada di genggaman. Tapi, ada satu energi yang bisa menghapus semua itu hanya dalam 1 mikrodetik. NASA has released a time-lapse video showing a spectacular solar eruption known as a coronal mass ejection, or CME. The massive rolling solar wave can shoot over 1 billion tons of particles into space at over 1 million miles per hour. Namanya EMP. Selamat datang di Kiamat Digital. Apa yang kita lihat di layar lebar tadi mungkin terasa seperti trik sulap digital, tapi kenyataannya jauh lebih brutal. Contohnya pada tahun 1859, sebuah badai matahari raksasa atau CME menghantam bumi. Pulsa elektromagnetik alaminya membakar jaringan telegraf global dan menyetrum para operatornya. Sebuah peringatan dini bahwa peradaban kita dibangun di atas pondasi yang sangat rapuh. Berbeda dari perangkat komunikasi konvensional yang mengirimkan gelombang kontinu, EMP jammer bekerja dengan memancarkan energi elektromagnetik daya besar dalam waktu yang sangat singkat. Begitu pulsa ini menyentuh jalur konduktor di dalam sirkuit target, hukum induksi Faraday langsung mengambil alih. Perubahan fluks magnetik yang terjadi secara instan menciptakan tegangan tidak terduga atau GGL induksi. Di balik sunyinya alat ini, hukum Ampere Maxwell bekerja sebagai dasar pembentukan medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet yang tercipta dalam hitungan mikrodetik ini kemudian diradiasikan ke ruang bebas secepat cahaya. Bukan sekedar mati lampu sementara, melainkan kegagalan sistem total dan kerusakan permanen pada setiap data biner yang tersimpan di dalamnya. Di titik ini, teknologi tercanggih sekalipun hanyalah tumpukan logam tak bernyawa. Semuanya dimulai dari satu titik, akumulasi. Baterai tidak langsung menembakkan energinya secara mentah. Ia memiliki satu tugas utama, yaitu mengisi unit kapasitor bank hingga mencapai tegangan kerja yang sangat tinggi. Di dalam tabung-tabung kecil ini, energi potensial listrik dikumpulkan secara perlahan, menunggu satu pemicu untuk meledak dalam waktu yang tidak masuk akal. Begitu saklar atau spark gap terpicu, seluruh muatan listrik itu dilepaskan secara instan menuju kumparan induktor. Ini bukan lagi arus listrik biasa yang menghidupkan lampu rumah kalian. Ini adalah lonjakan arus transien, sebuah monster yang tercipta dalam hitungan mikrodetik. Electromagnetic pulse comes from a blast of a nuclear detonation in the atmosphere. So essentially the blast, which would occur between 20 miles and 200 miles in altitude. And essentially the higher it is, the more expansive the blast. If it's 20 miles, it's a expanse like this. And essentially these gamma waves are
It's called E1, from a physics term. What we're talking about here is E1 pulses. So this E1 pulse, just like an E2 lightning, can wipe out electronics. So it will wipe out transformers, it will wipe out our cell phones, it will wipe out, any highly sensitive electronics. North Korea tested a super EMP weapon that could potentially wipe out nearly the entire U.S. population. So here's my question. How the hell do you know? Almost everything is designed to operate on 120 volts or less. That computer sitting in front of you probably operates on 25 volts. It steps the power down but the outlets in this area put out 120 volts, okay? So things that are designed to operate on 120 volts almost certainly are not going to survive when you inject 50,000, 100,000, 200,000 volts at the speed of light into them. Both the Department of Defense and the commission on which I served, we weren't just a paper commission. We were about actually testing modern electronics to see were the electronics vulnerable. We knew they would be vulnerable, but one of the questions we wanted to know is, are they getting more vulnerable? And they are. Jika EMP adalah predator, apakah ada cara untuk bersembunyi? Jawabannya sebenarnya telah ditemukan oleh Michael Faraday hampir 2 abad yang lalu. Sebuah sangkar logam sederhana. Prinsipnya adalah redistribusi muatan. Begitu gelombang radiasi lebar menghantam dinding konduktor, elektron di permukaannya akan mengatur ulang diri mereka sendiri secara instan. Mereka bekerja sebagai benteng, membatalkan medan magnet di bagian dalam agar sirkuit di dalamnya tetap bernafas. Kita hidup di era di mana silikon adalah jantung dari segala aktivitas. Kita merasa dikdaya dengan teknologi di genggaman, tanpa menyadari betapa rapuhnya pondasi yang kita bangun. Satu pulsa elektromagnetik yang tepat sasaran bukan hanya mematikan lampu. Ia menghapus ingatan digital kita. Ia menghentikan detak jantung kota. Dan dalam sekejap, semua kemajuan yang kita banggakan kembali ke titik nol. Hukum Faraday, Ampere, dan Lenz yang kita pelajari di bangku kuliah bukan sekedar deretan rumus di atas kertas. Di tangan yang tepat, mereka adalah pelindung. Namun di sisi lain, mereka adalah instrumen pelumpuh yang bekerja dalam sunyi. Eksperimen ini bukan tentang seberapa besar daya yang bisa kita hancurkan, tapi tentang memahami bahwa di balik setiap kemudahan teknologi selalu ada celah yang bisa dieksploitasi oleh hukum alam itu sendiri. This doorbell camera video shows what Bel Air, Texas police say are skilled thieves approaching a suburban home. But look what happens as they get closer. The camera starts to glitch and the picture warps, all because police say the thieves are using a jammer, a small device that disables a home's Wi-Fi. It's something security systems rely on. They're not hard to get. I think they cost about $60 or $70. These jammers usually work for a very short range, 10 to 20 feet. Police say the use of Wi-Fi jammers is growing, ramping up just as the holiday season peaks, with criminals targeting packages left on the doorstep. Police say this thief outside Chicago went low-tech, no Wi-Fi jammer, instead a food delivery bag to disguise his reason for approaching the house. But watch what he does once at the front door, stuffing packages into the bag and then running when the family returns. They got spooked and the driver warned him, gave him a couple honks to let him know that we were pulling in, and then he ran. Security experts say to protect your deliveries, the first thing is you can get a hardwired system that is not dependent on Wi-Fi.
Plus, consider a locking parcel box, schedule deliveries for when you're home, and opt for a camera that records on an SD card. In the end, the video thieves hope to distort may be exactly what leads police back to them. Adrienne Broaddus, NBC News.